Karon kay nag-wait ko sa bus nga mo pick up na ko si Tita Pinks and Tita Jigs kay dili sila mo kuyog na ko kay nakasuroy na daw sila sa Hawaii for more than 10 times niya ang kaning akong atuon kay nakaato na jud sila kadaghan. Ako na jud ang motor karon for the whole day. Wala ko kibaon sa akong atuon pero ana sila nindot daw. Michael, good morning, sir. Looking for Alexander. Na-cancel. Na daw mechanical problem ang bus. Oh, goodness. Nintawag siya. Like katong pag Tawag. like karon lang jud like What's the mga number? nara 7:32 sila ni call. Oh my goodness. Ikaw Kanang unsa ni? Ha? Sa Kalabanan. Mumingon no, the best. Wow, tanas kilid right. Wala kay ka ng valuables na Wala ka gagawin si mong nang? Ayun. Smile. You guys done? What? You're done? Yeah, we're done. Is it easy? Yeah, it's Yeah, very it's easy. like middle easy. Yeah. I hope you survive. Don't break if you need it. It's okay. Break lang jud mo guys. Bye bye. Oh, Ala, first part pa ni. oh my goodness. Kaya. Adventure. Guys, water break ra jud ta ha kung kanang ganahan mo. Dili jud ta magdali. Rest if you must, but don't you quit. Binuang man ni dong. Oh, mismo. Hinay-hinay lang, go di mo to magdinali-dali. Ay, pwede ako yung mag-una Tita Jex para mag-guide ka. Diri pa ako ni Agi. Is that the trail? Pwede diri Agi, mas nindot diri. Laban. One. Mag-suffer man tayo. Next, hold my hand. Wow. 1 mile ah. Nindot ang sapatos ka. Aray. That's our destination. Video. Water break. Follow my foot. Okay, we're halfway there. We're almost there. We're not there yet. Ni-quit na ang usa ka kuan mo hiker. Edi pabalik na siya dito sa kuan sa entrance sa trail. Kami kay kasi nindot kay ang view. I wish there. I'm only on the first level. The other one ended on the second level. Dodong was on the very high level. Yay! Asa naman taron? Nasa taro. Any drink? So nami sa Oh My Grill. Oh My Grill. Kami lang pork chop. Dami lang pork chop. No. Ayaw sad ako. Uy, dugon ako. Ay, ako. Oh, dapat mo tayo ko. Kinamot ta. May pag-small na kami pa na. Ay, naman. Ito may breakfast na. Musa na itlog. Yeah, kaya nausa ka kandod sa kuan. Kanang murasag ni burn ba? Yeah, pwede na mag-swim. Ha?
Swimmerist. Paslaw. Ah. 1, 2, 3, go. Yung may kapan. Hala ka. Hala ka. Uy, mag-sure. Gano'n to, makatungkad naman ka. Di adong. Sure. Go. No, yo. Ano di mo kakatungkad? Di ba na out of balance ka? Ready for our dinner, last dinner. Nangita pa mi og place to chill and eat our dinner. I have a whole free cookie. Oh, whole free cookie. Milk chocolate kang Tita Jigs. Yeah, Ako kay dark chocolate. What the heck? There's nobody there. She's looking at the menu. There's a whole menu. If you're thinking Then we also have like a rotating craft beer. We've got one. nachos coming in for you. Top tray's gonna be a little bit hot, okay? So you want to Nakuha na. Nakuha na lagi itong music. Ano, nagpakaway sa tissue. Oh, ato mi sa Waikiki Beach to see the Fireworks. fireworks. Kay 3 minutes na lang before mag-start. Once a week ra sila mag-firework. 8 p.m. sa Friday. So, ang Hyatt Hotel na nag-sponsor Dili Hyatt Hilton. ay Hilton ay nice dyan yung fireworks. Grande. Ang laga na kay mga tao diri oh. Nagawa sa fireworks. Lasot man daw mag-start. Ambot if mag-fireworks ba kay kuan man kanang gauwan ba. Tara siya. Sorry, dili ko ka zoom in kay nag Insta 360 ra ko.